Hello students, on continuation of the previous class, today we will discuss some related problems of the chapter continuity of function, and let's go through the video and please concentrate the class and you should write the notes on your copy for future references. So let's start the video. This is continuity of function and it is lecture number 2. And let me start with a very simple question for today's class. This is our question. Show that the function f given by fx is equal to x into sine of 1 by x not 0, and equal to 0 when x is equal to 0. This is your function given, and we are to prove this function is continuous at x is equal to 0. আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে মই কৈছো যে এই কন্টিনিউয়াস যেটো শব্দ আছে এটোৰ শব্দ হৈছে অবিচ্ছিন্নতা। গতিকে আমাক কৈছে যে এই ফাংশনটো x equal to 0 পইণ্টত কন্টিনিউয়াস আমি প্রুভ কৰিব লাগে, মানে অবিচ্ছিন্ন বুলি প্রুভ কৰিব লাগে। ওকে, সো এটা কথা আমি জানো যে when a function is said to be continuous. In the previous class, ইয়াৰ আগৰ যেটো ক্লাস আমি পাইছিলো, in that class we already discussed that a function is said to be continuous if the limit value of the function is equal to the function value. Limit value is obtained from this line where x is not 0. যিবিলাক জাগাত x or value to not equal to 0 হৈ আছে এটো কোৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত for x not 0 ইয়াৰ পৰা মই পাম লিমিট ভ্যালু, আৰু for x equal 0 তাৰ পৰা মই পাম ফাংশনাল ভ্যালু, মানে ফলনীয় মান অসমীয়াত কয়, আৰু ইয়াৰ কয় সীমাৰ মান। সো for this question তুমি মন কৰিবা আমি এনে জেনাৰেলি জানো যে লিমিট ভ্যালু this is checked by taking the left hand limit and the right hand limit. বাওপক্ষীয় সীমা আৰু সোপক্ষীয় সীমা. If we take these two limits and they are equal, then we say that the limit of the function is exist. So no doubt for this question, যদি তুমি এটো left hand limit and right hand limit discussion কৰা তেতিয়া হলে দুটা ক্ষেত্ৰতে in both the cases for left hand limit and the right hand limit, for both the cases fx should be taken as x into sine 1 by x, কারণ x not 0 ইয়াৰ মিনিং টু হৈছে x less 0 as well as x greater 0. দুটা লাইনে আমাৰ এটো ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হল particularly for this question, ইয়াৰ পিছতো আমি আৰু দুটামান কোৱেশ্চনস এনেকুৱা পাম যে এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনত কি হ'ব, it is not compulsory to take the left hand and the right hand limit. আমি in the previous year যেটো ফার্স্ট ইয়ার তোমালোকে পঢ়িছিলা তাতে আমি কথাটো ডিসকাশন কৰিছিলো, মই মনত আছে মোৰ যে কোনবিলাক ফাংশনত লিমিট চেক কৰোতে লেফট হ্যান্ড আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট লোৱাটো কম্পালসৰি হৈ যায়। এটো কথা আমি ডিসকাশন কৰিছিলো আগৰ ফার্স্ট ইয়ার ক্লাছত। সো হেবিলাক মই অলপ ৰিমাইন্ড কৰি দিছো in those functions where modulus is present, where exponential function is present, তাৰ পিছত where greatest integer function is present, তাৰ পিছত তোমাৰ আৰু আছিল function is given in different formats for different values of x. এটো পাইছো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোতে আমি পাইছো যে x ৰ ভ্যালু কিবা নাম্বাৰত কৰি লেস হলে এটা বেলেগ ডেফিনিশন, x ৰ ভ্যালু কিবা নাম্বাৰত কৰি গ্ৰেটাৰ হলে আন এটা বেলেগ ডেফিনিশন, এনেকুৱাকে মানে for different values of x if the function has different definitions, in those cases also we are to take the left hand and right hand limit to check the limit of the function. তো তেনে ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ফাংশনস আছে যত নেকি লেফট হ্যান্ড আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট কম্পালসৰি. But in some cases it is not compulsory to find the left hand and right hand limit. কিছুমান ক্ষেত্ৰত লেফট আৰু ৰাইটৰ ধৰাটো বিশেষ কম্পালসৰি মানে হেৰি নহয় আৰু লবই লাগিব বুলি কথা নহয়। But if you take left hand limit, right hand limit, okay, the problem will be correct. তেতিয়াও হৈ যাব যদি তুমি left hand right hand limit লব খোজা ইচ্ছা কৰা লব পাৰিবা। যদি এই মডুলাস ফাংশন এবসেন্ট আছে, ধৰা এইটো কোৱেশ্যনতে মডুলাস ফাংশন is absent, exponential is absent, greatest integer function is absent, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে তো মই অলৰেডি কৈছো তেতিয়া হলে তো তোমাৰ লেফট হ্যান্ড ৰাইট হ্যান্ড তো লবই লাগিব। কিন্তু যদি সেইবোৰ নাথাকে তেতিয়া হলে লেফট আৰু ৰাইট তো কম্পালসৰি নহয়, আমি যোৱাবাৰই আলোচনা কৰিছিলো। So if you want to take left hand limit and right hand limit in every question, it is okay, no doubt the problem will be answer will be correct,
but that is not necessary গটিকে আমি যত necessary নহয় সেইখিনি আৰু মিছামিছি আমি দীঘল কৈ নকওঁ হা so for this question we are not going to take separately the left hand and right hand limit ইয়াৰ কাৰণে মই left hand and right hand limit নলওঁ but if you want to take left hand and right hand limit it is okay কোনো problem নাই answer আহিব হেতুটো okay let me take the solution of the question so the point is given here x is equal to 0 moi lolu x is equal to 0 this is the point for x is equal to 0 so we just find the limit value this time need not to take the left hand and the right hand limit ha left and right to lower বিশেষ প্রয়োজন নাই কিন্তু তুমি ললে অসুবিধা একো নাই but I am not taking left hand and right hand limit separately just we find the limit value of the function so limit value of the function to আমি চাম ইয়াতে so this is the limiting value limit point is 0 so x is tending to 0 function is fx and then x tends to 0 function fx and tends to 0 it means that x is not exactly equal to 0 eto to ami jabosor পঢ়িছিলো যে x tends to 0 tar meaning to hoise x to 0 নহয় exactly equal to 0 নহয় so we are to adopt the definition of function fx or function to moi yate duita line paise to kuntu line moi adopt korim we should adopt this line because in this line the condition on x is x not 0 yate he koa ase mor x to 0 nohoy so therefore we should adopt the definition of fx as x into sin 1 by x not 0 0 ketia lam jetia mor duotai mane x or value to equal 0 hoy thakibo so this time we are taking fx is equal to x into sin 1 by x eto loisu okay so eta definition ami limit chapter te paisilo je limit fx into gx duita functions jodi product hoy ase outside of limit ase then this limit will act on both the functions separately a limit to fx to use hoy that limit should also be used in gx so here I am using that theorem so limit of x a2 aru limit of sin 1 by x a2 ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় দুটাতে দিছো but limit of x to x or plus of 0 is 0 into but you see এইটো অলপ ইন্টারেস্টিং কথা sin 1 by x we actually know that 1 by x ইয়াতে x যদি মই ইয়াতে limit tends to 0 আছে তো x or value যদি 0 ইউজ কৰি দিও 1 by 0 টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি আহি যাব এক্সপ্ৰেশন আহি যাব 1 by 0 and 1 by 0 of something is actually an infinite number এটো তো তোমালোকে জানা 1 by 0 an infinite number কিন্তু ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈছে sin 1 by x তাৰ মানে sin ইতিয়া তোমালোকৰ যেটো sin cos এইবিলাকৰ যেটো কনসেপ্ট তোমালোকৰ আছে ফ্ৰম ট্ৰিগোনোমেট্ৰি sin inside of জিমান big number এ নাথাকক কিয় sin of a number whatever be the number is inside the sin or ভিতৰত যি নাম্বার থাকে থাকিব বাৰু জিমান ডাঙৰ নাম্বার থাকে থাকিব কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু sin or যেটো ফাইনাল ভ্যালু sin জিমানেই ভিতৰত নিলিখা কিয় sin of something that result is always a number in between -1 and 1 এটো তো জানা তোমালোকে কারণ sin function টোৰ যেটো রেঞ্জ হয় that is -1 1 এটো the closed interval -1 1 so ইয়াতে যদিও মই দেখাত ইয়াতে 1 by 0 is infinite হৈ আছে তো you just consider that infinite is a so big number বহুত এটা ডাঙৰ নাম্বার এটা মানে it is going to a big number তো তথাপি তেতিয়ালে জিমান বিগ নাম্বারই নহক কিয় sin of that types of big number is a number between -1 and 1 এটো তো আমি জানো কারণ range of sin is -1 1 and that is why we are writing here a finite number between -1 1 তো -1 or 1 or inside of for this interval inside of jiman points আছে those points are actually a finite number এটা finite জায়গাত আছে তো এটা নিশ্চয় এটা fixed number মই পাম but we do not know what is the fixed number hey number to kiman hobo ami na jano but it will oscillate between -1 and 1 এইখিনিৰ ভিতৰত থাকিব বুলি আমি sure so a finite number between -1 and 1 তাৰে ভিতৰত এটা finite number and into 0 আছে তো ফাইনাল ৰিজাল্ট কিমান আহিব আমাৰ 0 আহিব so we write here equal to 0 so we got it that the limit value of the function fx is going to the point 0 তো function fx or যেটো লিমিটিং ভ্যালু টেন্ডিং ভ্যালু সেই টেন্ডিং ভ্যালুটো 0 লৈকে মুভ কৰি আছে এটো আমি গম পালো আচ্ছা তো লিমিট ভ্যালুটো পালো এতিয়া মই ইয়াতে লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কৰা নাই তুমি যদি মন কৰা লেফট হ্যান্ড লিমিট তাহলে 0 প্লাস লবা একবাৰ h কনভার্ট কৰিবা ইন দ্যাট কেস সিস্টেমটো এটোই হ'ব এবিলাক h হৈ যাব h হৈ প্লাই টু 0 আহিব আকৌ 0 মাইনাস লবা তেতিয়াও তেনেকুৱাকে এটো 0 আহিব সো এটো ললে তোমাৰ প্ৰবলেম নাই কিন্তু নললেই হল এটো বেছি এটা কম্পালসৰি কথা নহয় আৰু
Okay, so etu amar limit value to already complete hoi gol. Itia moi sam function value. Function value is obtained from the equality sign. So yate equality sign ase 0, x is equal to 0. So in that case function value fx equal to what? Fx equal to 0. So ami kom je f x or place 0 use kori dim yate. So f0 is equal to 0. So ami likhilo also f0 is equal to 0. So limit value is 0, function value is also 0, means that two values are equal. So ami likhilo therefore limit fx is equal to f0, and that is why yate etu asolote left hand right hand dota equal hoy ase, he karone etu ami likha nai aro. So this limit value is equal to the function value, therefore the function is a continuous function. So ami likhilo therefore the function is a continuous function at x is equal to 0, and this completes the solution of the question. So let me take the next question, number 4. This is our question. Show that the function fx is equal to sin x over x plus 1 whenever x is not equal 0 and 2 whenever x is equal to 0, as like as the previous question. Agar question to nisinai. This function should be proved as continuous at the point x is equal to 0. So x equal to 0 point etu function ami continuously prove koribo lage. So we should move this question also as done in the earlier question. Here agor jitu question ami solve korilo, exactly similar process we should use here. So yato tumar it is not compulsory to take the left hand and the right hand limit. Yato left or right to loato amar bikhek proyojoniya nohoy. But if you want to take the left hand and right hand limit, it is okay. Moi already koiso. Okay, let me take the solution. So for x is equal to 0 here, again x is 0, koye dise amar. So for x is equal to 0, function limit value to moi sum aro functional value to sum. So this is your limiting value. Limit x tends to 0, fx is equal to x tends to 0 mean x is unequal to 0. So we adopt the definition of function from this line. A line to pura ami adopt koribo lagibo. So because here x is not 0, so fx replaced by sin x over x plus 1. So we write here sin x over x plus 1. Then first year porhila limit of sin x by x. Etur value kiman asile? This is 1 obviously. Monot ase nishoy. Limit of x tends to 0, sin x by x, it is equal to 1. It is a theorem actually. Ami eta formula I paisilo first year. So using that formula, limit of sin x by x is taken as 1, and limit of 1 to constant number, so it is similar thaki jabo 1. So finally we got the limit value of the function as 2. So limit value mean actually yate tumi left hand ro uliaisa, right hand ro uliaisa yate. So just we need the function value of the function. So function value yate where x is equal to 0, then function value is equal to 2. Tar mane f0 is equal to 2. X or value yate 0 di diba. So f0 is equal to 2. So function value to ami likhi lelo, also f0 is equal to 2. So these two are equal mean the function is a continuous function at the particular point x is equal to 0. So ami likhi lo, therefore limit x tends to 0 fx equal to f0, and so it is a continuous function. So line to likhi dile hol last. Therefore the function is a continuous function at x is equal to 0, and hence it completes the solution of the problem. Actually simple questions. So let me take the next question, number 5. This is our question. Check the continuity of the function fx is equal to, this is the total function given, and point is x is equal to pi by 2 now. Ebar kintu point to move pi by 2 boli koise. Again you see in this question also, it is not necessary to find the left hand and right hand limit. Ya to provision nai left hand right hand limit karon modulus function present nai, tar pisot tumar heri greatest integer function present nai, tar pisot function different formats different result hetu present nai. Enekwa jibilak asile amar those particular types exponential nai, those particular types functions are not present in this question. To etu karonot ami ei question to left hand or right hand to determine korar to necessary nohoy. But if you want to find, it is okay, moi to already koisue. So now come to the solution. So this time the point is x is equal to pi by 2. So let me start with that line. So for x is equal to pi by 2, that is the point, our point pi by 2, and now we just find the limit value of the function for x tends to pi by 2. So limit x tends to pi by 2 fx, and a concept x tends to pi by 2 mean x should not be equal to pi by 2. So and that line is present here, x not equal to pi by 2.
So we are to adopt the value of fx as cos x by pi by 2 minus x. Etu use koribo lagibo moi, not this line. Etu hoise equal or karone tending limit iate ase, not equal jot thakibo tate tending thakibo. So this one he karone moi etu use korilo. Okay, so now recall this question is actually done in your first year limit chapter. Limit chapter tomar ei question to asil, evaluate the limit boli koisil ekhini bostu, evaluate the limit boli koisil, aru etu solve korar procedure to tumaloke dhuniake hiki thosila, and the procedure was to take the denominator, a denominator jitu ase pi by 2 minus x as equal to some new variable z y t zi loi aru etu tumar nijor heri choice. গটিকে আমি ইয়াতে pi by 2 minus x এখিনি মানে এটা নতুন ভেৰিয়েবল এটা লব লাগে, আমি প্ৰসিডিউৰটো ফাৰ্স্ট ইয়াৰত শিকিছিলো. সো উই টেক pi by 2 minus x is equal to y লৈছো মই, তোমালোকে t z এনিথিং ইজ পসিবল, যেটো লব খোজা লব পাৰিবা, একো অসুবিধা নাই. দেন টেন্ডিং যেটো পয়েন্ট আছিলে, দিস শুড অলসো বি চেঞ্জড বিকজ এই x বিলাক যেহেতুকে y লৈকে কনভার্ট হ'ব, দেয়ারফর দিস লিমিট শুড অলসো বি চেঞ্জ টু y. এটো আমি y লৈকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব, and that is why x is tending to pi by 2. যেতিয়া x to pi by 2 হ'ব, in that case y is equal to ইয়াতে চালে গম পাবা y is equal to 0 হৈ যাব, pi by 2 minus pi by 2 is equal to 0. গটিকে আমি হেতু কথা লিখি লব লাগিব. so if x tends to pi by 2, then we get y tends to 0. so এবাৰ আমাৰ নতুন লিমিটটো আহিব এনেকুৱাকে. So limit x tends to pi by 2 fx mean this one ekhine is equal to, this time you are to take this x tends to pi by 2 as y tends to 0, karon yata already gom paisu x tends to pi by 2 mean y tends to 0. so hetu ami yata likhilo, and then cos of x, etu cos of x is replaced by yate sabasun yate x to shifting korilo right side ot, y to left side shifting, so x is equal to pi by 2 minus y. so we write here pi by 2 minus y, and the denominator is already taken as y. But from trigonometry, cos of pi by 2 minus y is simply sin y, eto to jana tomaloke, divided by y, and it is a formula sin y by y. This result is equal to 1. so limit value is equal to 1, hetu ami gom palo. Now to find the function value, function value is present here. You see x is equal to pi by 2, and here it is the function value for the function fx is equal to 1. so x equal to pi by 2 karone function value to 1 hoy ase yate. so we take that one. গটিকে আমি এবাৰ লিখিম simply f pi by 2, x or plus pi by 2 is equal to 1. তো ultimately মই next slide ত পাই যাম কথাটো. so ইয়াতে limit value is equal to 1 already obtained, and function value is also is equal to 1. so that's two value are equal, and since limit value is equal to the function value, therefore the function is a continuous function. so simply hey line to likhile hoy jabo khali. so you see f of pi by 2 is equal to 1, and thus limit value is this one, that is already discussed in the previous slide, that its value was 1, and f pi by 2 this is also is equal to 1. so these two values are equal. ইয়াতে দুটা লিমিট আছে মই কৈছো, here both the limits are present, left hand limit right hand limit both are present here. so limit value is equal to functional value, that means the function is a continuous function at the point x is equal to pi by 2. so hey line to likhi diba. so hence the function is continuous at x is equal to pi by 2. তো একেবারে সিম্পল কোয়েশ্চন আছিল, তুমি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা, আৰু তুমি বুকৰ পৰাও কিছু কোয়েশ্চনস লৈ এনেকুৱা সিমিলার টাইপৰ কোয়েশ্চন লৈ অলপ ট্রাই কৰি থাকা, কিবা প্ৰবলেম পালে তো I am always be there. so take the next question, আৰু এটা লং কোয়েশ্চন আমি. This is our question number 6, and it is very important question and interesting question to solve of man. so show that this function fx is equal to this total function, not 0 er karone etu use koribo dise, mane limit er karone etu use koribo lagibo, aru functional er karone etu use koribo lagibo. so this function to be discontinuous at x is equal to 0, to x is equal to 0 point of function to discontinuous boli prove koribo lage ami dhoribo parisa nischoy. x is equal to 0 er karone function to discontinuous boli prove koribo lage. so in this case you see তোমালোক অলপ মান থিংকিং টু চিন্তা কৰাচোন, অলপ ভাবাচোন যে ইয়াতে তোমাৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু রাইট হ্যান্ড লিমিট টু লাগিব নে নালাগে. মই অলৰেডি কৈছিলো যে in which types of functions
it is compulsory to take the left hand and right hand limit. কোন বিলাকত left hand আৰু right hand limit লাগে মই তো অলৰেডি কৈছো, মনত আছে নিশ্চয়। কোন বিলাকত? মডুলাস প্ৰেজেন্ট, তাৰ পিছত তোমাৰ গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ ফাংশন প্ৰেজেন্ট, তাৰ পিছত এক্সপোনেনশিয়াল মানে পাৱাৰ থকা মানে পাৱাৰ অফ দা ফাংশন শুড বি ভেৰিয়েবল, মানে x থাকিব লাগিব পাৱাৰত, আৰু ফাংশন ইন ডিফাৰেন্ট ফৰমেট ফৰ ডিফাৰেন্ট ভ্যালুজ অফ x। সো এইবিলাক যদি কন্ডিশনত আহি গৈছে তেতিয়াহলে আমি লেফট হ্যান্ড আৰু ৰাইট হ্যান্ডটো কম্পালসৰি হৈ যায়। So for this question you see here fx is equal to e to the power 1 by x minus 1 and divided by e to the power 1 by x plus 1. So ইয়াতে এই যে পাওয়ারটো সোয়া এটো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হয়, পাওয়ার আছে, পাওয়ারত ভেরিয়েবল আছে মানে x আছে, তো পাওয়ারত ভেরিয়েবল আছে মানে this time it is not possible to find the limit by using simple limit, মানে লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড ইউজ এবার করিবই লাগিব this time। লেফট হ্যান্ড and right hand limit is compulsory, ললে ভাল। এতিয়া মই ধৰা উইদাউট টেকিং লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড লিমিট মই এটো কৰি দিব পাৰিম, তেতিয়াহলে থিংকিংটো বহুত ডিপ থিংকিং লাগিব হা। কিন্তু হিমান ডিপ থিংকিংটো তোমালোকৰ কাৰণে ইনিশিয়াল ষ্টেজত অলপমান টাফ হৈ যায়। আৰু এটা কথা, তোমাৰ এক্সামত এটো কোৱেশ্চন আহিলে 4 মার্কস মান দি দিব তোমাক। 4 মার্কস দি দিল মানে কি, যদি লিমিটটো ইউজ নকৰা তুমি তেতিয়াহলে মানে লেফট হ্যান্ড আৰু ৰাইট হ্যান্ড যদি ইউজ নকৰা তেতিয়াহলে ভেৰি শৰ্ট হৈ যাব এনসাৰটো, আৰু এটো হেভি কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি থাকে, বহুতে বুজি নাপাবও পাৰে। সো দ্যাট ইজ হোৱাই ইন দিস টাইপস অফ কোৱেশ্চন you always use the left hand and right hand limit। এইবিলাকত তুমি left hand and right hand limit to use কৰিবাই, বুজি পাইছানে? এটো ইউজ কৰিবাই। So for this question point is x is equal to 0 already কৈছে মোক। So এবাৰ মই left hand limit at x is equal to 0, right hand limit at x is equal to 0 এই দুটা চাব লাগিব। if they are equal, যদি সেই দুটা ইকুৱেল হৈ যায় then we have to check the third condition mean f0, এই এটো f0, এটো 0 পয়েন্ট আছে তো f0, তো চিহ্নটা যদি ইকুৱেল হয় then we say that the function is continuous। but here in the question it is asked to show this function is discontinuous, মানে হয়তো লেফট হ্যান্ড আৰু রাইট হ্যান্ডটো আনইকুৱেল হ'ব, নহয়তো লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড ইকুৱেল হৈ পেলাই হি ফাংশনাল ভ্যালুৰ আনইকুৱেল হ'ব। something will be happened there, কিবা এটা হ'ব যাৰ কাৰণে ফাংশনটো ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ যাব, মানে কন্ডিশন will not be fulfilled here, ইয়াতে কন্ডিশনটো ফুলফিল নহব। সো আমি কি কৰো, ইয়াৰ যেটো লেফট হ্যান্ড লিমিট, এবাৰ লেফট হ্যান্ড লাগিব মই কৈছো। সো টেক দ্য সলিউশন অফ দ্য কোয়েশ্চন। সো ফর x is equal to 0, this time left hand limit x tends to point is 0, that is why 0 minus function fx should be adopt from not 0 line, ইয়াতে point is 0, so not 0 line of মই adopt কৰিব লাগিব। this is the definition of the function for x not 0 mean tending value, limit value। so replace this fx by this value, eto e to the power 1 by x minus 1 by e to the power 1 by x plus 1 is equal to, এতিয়া this polarized limit should be converted to neutralized limit, মই কৈছিলো এটো আগতে। তো h tends to 0 should be directly written, and those x যত x আছে in the definition of function, all x's should be replaced by, এটো অলপ লক্ষ্য কৰিবা, 0 minus this new variable, বুজি পাইছানে? এটো ইয়াতে থাকিব এই 0 মাইনাস এইখিনি তো থাকিবই, আৰু দিব লাগিব তুমি এই নিউ ভেৰিয়েবলটো 0 মাইনাস দিস নিউ ভেৰিয়েবল h, যত x থাকিব ফাংশনটোত, মানে এই প্লেসটোত, তাৰ পিছত এই প্লেসটোত, এই ব্ল্যাক প্লেসত তুমি 0 দিস 0 মাইনাস সাইনটো থাকিয়ে যাব, আৰু এই নিউ ভেৰিয়েবলটো h, এটো বুজি পালানে? তো ইৰেজ কৰি লৈছো মই, ৰবা এক মিনিট। সো আমি সেই x বিলাকৰ প্লেসত 0 minus h সেইবিলাক ইউজ কৰিলো হা। তো ইয়াৰ যেটো নেক্সট লাইনটো এটো আসলতে e to the power minus 1 by h, এটো e to the power minus 1 by h, হেতু ইউজ কৰা, লিখি লৈছো মই একদম সিম্পল, e to the power minus 1 by h, ইয়াতো e to the power minus 1 by h, বাকিখিনি তো as it is, limit h tends to 0 as it is ৰৈ গল। but e to the power minus 1 by h is actually 1 by, power is negative, তো 1 by e to the power 1 by h, power negative to যদি আমি নেগেটিভ পয়েন্ট সাইনটো ফ্রি কৰো তেতিয়াহলে এনেকুৱা হ'ব, ৰেচিপ্ৰকেল লিখিব লাগে। সো হিয়াৰ অলসো এটোৰ কাৰণেও 1 by লিখিলো। এতিয়া তুমি ইজ ইকুৱেল টু চাবা, এতিয়া লিমিটটো ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। ইউ সি 1 by e to the power 1 minus h, you think about 1 by h, এই 1 by h to মন কৰিবা ইয়াতে 1 by h, so h is 0, h to tending to 0, গতিকে 1 by h is tending to what, 1 by h is মানে 1 by 0 is tending to infinity, তাৰ মানে এইখিনি বস্তু হৈ যাব ইনফিনিটি, and e to the power infinity
something to the power infinity is again infinity. তার মানে এই e to the power 1 by h is infinity. এই টোটাল বস্তুটোই ইনফিনিটি হয়ে যাব. e to the power 1 by h is infinity. And 1 by infinity is obviously equal to 0. এটো জানা তোমালোকে. Here also 1 by infinity is equal to 0. So ultimately it is minus 1. So we obtained the left hand limit of the function. This left hand limit of the function is as minus 1. Now to obtain the right hand limit. এবাৰ খালি এবিলাক 0 প্লাস আহিব. ইয়াতে right hand limit 0 plus আৰু চেঞ্জ কৰিম আমি চাবা নেক্সট স্লাইড টো আনিছো মই. Right hand limit 0 plus. So function is that one. 0 plus to tomar 0 নাই, not 0, tate use hobo. So e to the power 1 by x minus 1 and e to the power 1 by x plus 1. This is the definition of the function. You already written in your copy. And then this 0 plus is replaced by simply h tends to 0. Simply h tends to 0. Gotike h tends to 0 use korar loge loge eibar ki ahibo x or place of for x place of x is 0 plus this new variable h. Eto ahil 1 by 0 plus h, 1 by 0 plus h. Ekdom simple agorto nisina. And then it is actually e to the power 1 by h. Ebilak eto kebol e to the power 1 by h. Eto moi line to likhi loiso. This is you see e to the power 1 by h minus 1 e to the power 1 by h plus 1. But this time eto agote লক্ষ্য নকৰিবাচোন. এখিনি বস্তু পিছত চাবা অলপমান. এখিনি অলপমান পিছত চাবা. এখিনি আগতে নহয়, ইয়াতে অলপমান লক্ষ্য কৰিবা. So this time if you want to find the limit, ইয়াতে যদি তুমি ইউজ কৰিব খোজা তেতিয়ালে e to the power 1 by h mean 1 by 0. So e to the power 1 by 0 and this 1 by 0 is actually infinity. তার মানে e to the power infinity. E power infinity is already infinity. মই আগৰ স্লাইডটোত কলো. So infinity minus 1 divided by infinity plus 1. And this is an undefined number. Karan infinity minus 1 is again infinity divided by infinity plus 1 is again infinity. So ultimate result yata ahibo infinity over infinity. That is undefined. And we know that we are to try our best to find this expression as a definite value. Etu ami definite value loike niboloi try koribo lage. Ami joa bosore hikisilu limit questions bilak korute. Ami limit jibilak uliabo lage hebilak korute ami kothakini discussion korisilu je আমি একদম আমাৰ জিমান পাৰো হিমান এই বস্তুটোক ডেফিনিট লিমিটলৈকে নিবলৈ ট্রাই কৰিব লাগে বাট ইয়াতে যদি আমি ডাইৰেক্ট ইউজ কৰো তেতিয়া হলে দেখা পাইছো এটো ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি যায় সো সেই কাৰণে ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশন কৰিব নোৱাৰিম আমি ফাৰ্দাৰ মোৰ কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব সো নাও কাম টু দিস লাইন মই এখিনি ইৰেজ কৰি লৈছো এটো লাইনত এতিয়া মই কি কৰিছো we are dividing the numerator and denominator by e to the power 1 by h ei bostu to diye moi divide kori asu soboke so this should be equal to 1 eto 1 hoy jabo then minus this is minus and 1 by e to the power 1 by h thik teneke yato 1 hoy jabo plus 1 by e to the power 1 by h now we can obviously find the limit value eta jodi h er place 0 use koru eto limiting value to 0 to jodi use koru tale e to the power infinity is infinity so 1 by infinity should be equal to 0 and here also 1 by infinity is equal to 0 so final result is 1 to tumi lokkho korisa in the previous slide you got the value of left hand limit as -1 and here we got the right hand limit as 1 so they are unequal so it is not necessary to check the functional value to hetu ar abar eta dorkar nai karon already the limit of the function does not exist but continuity of the function definition of ki koisile je jodi limit exist hoy tar pisot functional value equal hole he function to continuous boli jana jay but if the limit is not existing here jodi limit to exist hua nai so it is not to write the functional value to hetu dorkare nai to tumi direct likha left hand limit is not equal to right hand limit and so the function is discontinuous so continuity is the first condition hetu fail kori dise that is why it is a discontinuous function so hetu likhilu moi left hand limit is not equal to right hand limit and hence the function is discontinuous at x is equal to 1 to ei karone x equal to 1 point of function to discontinuous hoy geche so I think tumi clearly buji paisa aru question to kintu important ase and after the class I will give one question of the similar type মই ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটো তোমালোকৰ হেতু দি দিম তো হেই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব বাই দা হেল্প অফ দিস কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটোৰ হেল্প লৈ পেলাই হেতু তোমালোকে কৰিব মই দি দিম হেতু নহলে তুমি হেৰি লিখি লব পাৰিবা মই জাস্ট কৈ দিছো হেতু fx equal to first line e to the power 1 by x divided by
e to the power 1 by x plus 1 এনেকে আছে for x not 0 আৰু equal to 0 for x equal to 0 বাকিখিনি একে থাকিব খালি নিউমাৰেটৰত এই -1 টো নাই যেটো কোৱেশ্চনৰ কথা মই কৈ আছো -1 টো নাই জাস্ট e to the power 1 by x divided by এইখিনি তো তাৰ কাৰণে কন্টিনিউটি চেক কৰিব লাগে যে তুমি হেতু কোৱেশ্চন মই নেক্সট দিনাখন বাৰু দি দিম আৰু যদি বুজি পাইছা তেতিয়া হলে তুমি কোৱেশ্চনটো পাৰিলে কৰিবাই কোৱেশ্চনটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যেটো কোৱেশ্চন আছিল এই কোৱেশ্চনটো ফৰ দিস কোৱেশ্চন এইটো কোৱেশ্চনত যেটো fx ইকুৱেল টু মোক দি থোৱা আছিল তাতে তুমি কি কৰিবা ফাৰ্স্ট লাইনত এই -1 টো নিদিবা খালি এইটো ডিভাইডেড বাই এইটো বাকিখিনি একে থাকিব and everything is same in the similar question কোৱেশ্চনটো একেই থাকিব just do not give this -1 তো হেতু কোৱেশ্চন লৈ পেলাই তুমি ট্ৰাই কৰিবাচোন 0 পইণ্টত পাৰিব লাগে নিশ্চয় আৰু নেক্সট দিনাখন মই কোৱেশ্চনটো লাগিলে ৰিমাইন্ড কৰি দিম তোমালোকক কিন্তু বুজি পাইছা নিশ্চয় কোৱেশ্চন ইজ সেম জাস্ট নট টু গিভ দিস -1 ইন দা কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটোত এই -1 টো নিদিবা খালি বাকিখিনি একে থাকিব তো হেতু কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তুমি okay তো আমাৰ হেতু কোৱেশ্চন কমপ্লিট কৰিলো নেক্সট উই গো টু দা next question this is our question discuss the continuity of the function to this but this time point is not given কোন পয়েন্টত this function to continuity check কৰিব লাগিব that is not given here so এটো অলপমান বেলেগ টাইপৰ question মানে actually we are going to solve different types questions which problems process is what সেই কথাটো which problem to be solved in which method সেইখিনি আমাৰ লাগিব কোনটো প্ৰবলেম কি মেথডত আমি সলভ কৰিম কোনটো প্ৰবলেম কেনেকৈ কৈ ৰাইটিং টু কেনেকৈ হ'ব লাগিব হাউ টু ৰাইট দা ডিফাৰেন্ট কোৱেশ্চনস অফ ডিফাৰেন্ট মেথডস অফ ফাংচন তো এইটো অলপমান বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন দিস টাইম দা পইণ্ট ইজ নট ইন্ডিকেটিং হিয়াৰ মানে তোমাক কোৱা নাই যে এট this point or at this point এনেকে কৈ দিয়া নাই জাস্ট কৈছে ডিসকাস দা কন্টিনিউটি অফ দা ফাংচন তাৰ মানে এইবাৰ ফাংচনটো তুমি হোল ডোমেইন পুরা ডোমেইনত ডিসকাশন কৰিব লাগিব not only the given point নাই ইয়াতে বাৰু তো তুমি টোটাল ডোমেইনত তুমি ডিসকাশন কৰিব লাগিব যিমান আছে তো ডোমেইনটো কি হৈ আছে ইয়াতে অলপমান লক্ষ্য কৰিবা x less than 1 মানে 1 up to left side of যিমান পয়েন্টস আছে মানে up to infinity তো minus infinity up to 1 লৈকে আছে এইটো from minus infinity up to 1 এইটো ইউজ কৰিব লাগিব দেন from 1 up to 2 এইখিনিৰ ভিতৰত এইটো ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত 2 greater than 2 তাৰ মানে 2 up to infinity তেতিয়া এইটো তেতিয়া ultimately less than 1 between 1 and 2 আৰু greater than 2 মই অলপমান তোমাক দেখাই দিছো লাইন এটা আঁকি পেলাই এক মিনিট এইটো তাৰ মানে এনেকুৱা হৈ আছে তো এইটো আছে লাইনটো তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ 1 পইণ্টটো আছে ইয়াতে 2 পইণ্টটো আছে তো less than 1 পইণ্ট হৈছে এই গুটেইবিলাক হৈছে less than 1 এই গুটেইবিলাক less than 1 মানে up to minus infinity গম পাইছা এটো up to minus infinity greater than between 1 and 2 তো এইখিনি বুজাইছে greater than between 1 and 2 তাৰ পিছত greater than 2 এটো greater than 2 মানে এই পুরা ৰিজনটো বুজাইছে এটো তাৰ মানে এটো up to plus infinity তো plus infinity লৈকে গৈছে so from ultimately মই দেখা পালো এই টোটাল খিনি যদি মই লওঁ from minus infinity up to plus infinity মানে এটো হৈছে set of real numbers এটো জানা তোমালোকে যে অবসরে পঢ়িছে এটো set of real numbers তাৰ মানে পুরা রিয়েল লাইনটো মই চেক কৰিব লাগিব এই ফাংচনটোৰ কাৰণে হোল রিয়েল লাইন যিমান জি আছে হ্যাঁ তো less than 1 এর কারণে ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস নেকি সাম মই 1 ত কৰি যিমান ৰিজাল্ট আছে 1 ত কৰি কম যিমান ৰিজাল্ট আছে হ্যাঁ মানে এই গুটেইবিলাকৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াস হয় নেকি সাম 2 ত কৰি বিগাৰ যিমান আছে এইবিলাকৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াস হয় নে নহয় মই সাম তাৰ পিছত এই দুটাৰ মাজত কি আছে যেটো মাইনাস সরি 1 আৰু 2 ৰ মাজত এখিনিত কন্টিনিউয়াস হয় নে নহয় মই সাম তাৰ পিছত মই চেক কৰিম এই পার্টিকুলারলি 1 পয়েন্টত এইটো পয়েন্টত সাম কাৰণ এই 1 ত ফাংশনটোৰ হেৰি মোড চেঞ্জ হৈছে ফাংশনটোৰ ডেফিনিশনটো চেঞ্জ হৈছে কাৰণ less than 1 হলে this line greater than 1 হলে this line so 1 point to be check এটো চেক নকৰাকে মই ক'ব নোৱাৰিম ঠিক তেনেকে for the point 2 পয়েন্টটো মই চেক নকৰাকে ক'ব নোৱাৰিম কন্টিনিউয়াস না নাই কাৰণ less than 2 তেতিয়া হলে এই লাইনটো মই ইউজ কৰিব লাগিব greater than 2 তেতিয়া হলে এই লাইনটো মই ইউজ কৰিব লাগিব তো এই দুটা পয়েন্ট মানে 1 আৰু 2 without checking we cannot say whether the limit of the function is exist or not 1 আৰু 2 মই limit to exist নকৰাকে ক'ব নোৱাৰিম sorry limit to check নকৰাকে ক'ব নোৱাৰিম but in other points we it is not necessary to check the limit point by point প্ৰত্যেকটা পয়েন্টত পয়েন্ট ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই সাবা সলিউশনটো চালে তুমি গম পাই যাবা একদম সিম্পল মই আগতে ইৰেজ কৰি লৈছো এক মিনিট ৰবা just erasing this okay
Okay, thank you. আচ্ছা এতিয়া তুমি চাবা সলিউশনটো okay so solution first we are taking x less than 1 equal to কিন্তু লব নোৱাৰো মই কৈছো equal পইণ্টত মানে 1 or left 1 or right ত কথাটো বেলেগ হৈ আছে সেই কাৰণে whenever x is less than 1 যেতিয়া x ৰ ভ্যালু less than 1 হৈ থাকিব মানে all values তেতিয়াহলে in all cases fx should be taken as this line এই লাইনটো লব লাগিব মই so fx is equal to 3 minus twice x and you see here this is actually a polynomial function because power of x is non-negative integer moi koisile and we have a theorem that every polynomial function is continuous in its domain mane r hobo yate karon polynomial function or domain to r hoy janu ami so ei function to eta continuous function eto eta continuous function because all polynomial functions are continuous so jetia less than 1 hobo values of x less than 1 mean all point মানে 1.1 sorry 0.99 0.98 0.97 ইমান জিমান আছে তাৰ পিছত 0 তাৰ পিছত 1 -1 -2 -3 all points মানে fractional points বিলাকো লব পাৰিবা তুমি but those are less than 1 1 ত কৰি যিবিলাক less হৈ আছে in each and every point fx is always 3 minus twice x সেই কাৰণে এটো লৈছো মই and 3 minus twice x is always continuous because it is a polynomial function so fx is continuous for all x less than 1 so x or values less than 1 ot jiman points ase sobor karone hi continuous so etu point by point tumi check koribo na lage tumi directly theorem to use kori koi dibo pariba this is a continuous function is that clear okay so next we take this branch from 1 up to 2 তো হেতু কথা লিখিম আমি so when from 1 up to 2 values of x from 1 up to 2 then fx is equal to 1 etu and 1 is a constant function etu jano ami constant function and also we have a theorem that every constant function is continuous all over the domain r r ote continuous to etu -1 or pora sorry 1 or pora 2 loike era continuous kelei no hobo sobotei continuous etu to eta horu branch he matro so therefore it is also continuous in this branch also ekhane dekhisu which is a constant function so it is continuous for all x in between 1 and 2 hoy gole etu next ami ahim a2 branch so when x greater than 2 x greater than 2 jetia ahibo titia tumi dekha paisa fx is equal to 2x minus 3 so we are writing 2x minus 3 so which is a polynomial function yato alopman video er pisphale pori gol tumi alopman saba which is a polynomial function etu eta polynomial function so enake likhiba so it is continuous polynomial function to continuous hoy for all x greater than 2 so for all x greater than 2 this is a polynomial and for all those points which are greater than 2 mane 2 kore bigger jiman points ase 3 4 5 6 7 8 ebilak jiman ase logote tumar hei fractional points bilako mane 1.5 ase 1.2 ase 1.01 ase 2.3 ase sorry মই ভুল কলো bigger than 2 হব লাগিব তো 2.1 2.2 ইবিলাক পইন্ট তো হবো 3 হবো 4 5 6 7 etc 7.5 লুয়া 7.2 লুয়া in each and every point which are greater than 2 2 কৰি ডাঙৰ হলেই হল খালি for all those points this is a polynomial function মানে এটো and so it is a continuous function গটিকে আমি দেখা পালো less than 1 or জিমান আছে সবত continuous greater than 2 জিমান আছে all continuous between 1 and 2 all continuous so except the left out points কি points মোৰ ৰৈ গল এই equal 0 sorry equal 1 আৰু equal 2 এই দুটা points আমাৰ left out হৈ আছে এতিয়া লৈকে so in these 2 points we cannot say it is a continuous function কারণ সেই পয়েন্টটোতে ফাংশনটোৰ ফরমেশন চেঞ্জ হৈ গৈছে এটা ফরম্যাটৰ পৰা আনটো ফরম্যাটত গৈছে বিকজ লেস 1 হলে এই লাইন গ্রেটার 1 হলে এই লাইন লেস 2 হলে দিস লাইন গ্রেটার 2 হলে দিস লাইন সো এটোৰ ক্ষেত্ৰত ফাংশনৰ ডিফারেন্ট পয়েন্টৰ লেফটত পয়েন্টৰ ৰাইটত যেটো পয়েন্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আছো মানে 1 পয়েন্টৰ 1 পয়েন্ট লেফট 1 পয়েন্ট ৰাইট দো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাইছো ফাংশন হ্যাজ ডিফারেন্ট ডেফিনিশনস and that is why without testing the limit we cannot say the function is continuous গতিকে এবাৰ টেস্ট কৰিব লাগিব কন্টিনিউটি মানে লিমিট টু সো প্ৰথমে 1 ৰ কাৰণে টেস্ট কৰিম তাৰ পিছত 2 ৰ কাৰণে টেস্ট কৰিম সাইলম যে 1 ত কন্টিনিউয়াস হয় না নহয় 2 ত কন্টিনিউয়াস হয় না নহয় এটা এটাকে কন্ডিশন কিন্তু একে ফর x = 1 নাও উই আর টু চেক দা লিমিট দেন ফাংশন ভ্যালু তো মই নেক্সট স্লাইডত গৈছো তোমালোকে চাবা so this is our question to hetu lagibo mok he karone moi etu ani loisu to fx = this aru this time we are taking the point 1 pointer karone moi kori asu see here
therefore the possible points of discontinuity are x is equal to 1 and x is equal to 2 এই দুটা পয়েন্টতে তোমার পসিবল পয়েন্ট ডিসকন্টিনিউটি হওয়ার চান্সটো আছে যদি এই দুটাতে আছে আৰু except these 2 points in all other points it is continuous আমি কৈছো অলরেডি এই দুটা পয়েন্টের বাহিরে বাকি বিলাকত কন্টিনিউয়াস কারণ লেস দেন 1 হলেও কন্টিনিউয়াস পলিনোমিয়াল হয় গ্রেটার দেন 2 হলেও কন্টিনিউয়াস পলিনোমিয়াল হয় in between 1 and 2 হলেও কন্টিনিউয়াস because it is constant function so left out point is only 1 and 2 তো এই কারণে 1 পয়েন্টের কারণে সেপারেটলি 2 পয়েন্টের কারণে সেপারেটলি so for x is equal to 1 এটুর কারণে left hand right hand লাগিব because less than 1 is different greater than 1 is different so left hand limit LHL limit x tends to point is 1 so 1 minus fx is here and 1 minus alternative meaning x is less than 1 so x is less than 1 here so we adopt this definition 3 minus twice x using here then making h tends to 0 likhilu moi 3 remaining same 2 remaining same then x this x should be replaced by 1 minus this new variable already koisu moi 1 minus as it is roi jabo aro new variable to x is replaced by 1 minus h then using h 0 so this 3 is remaining here h to 0 hoi gol gotike 2 into 1 is 2 is 1 is etu 2 hobo lagisile moi etu miss korisu amoi koisu 2 into 1 is 2 so ei 2 point tumi 2 kori diba dei this should be 2 so 3 minus 2 is equal to 1 etu thike ase 3 minus 2 is equal to 1 so we got the left hand limit as 1 okay so to find the right hand limit ekei kotha RHL x tends to 1 plus hobo ebar point is 1 so 1 plus fx 1 plus mean greater than 1 so here you see x is greater than 1 therefore fx is taken as 1 so 1 aru yate tumi h convert koribo na lage because it is a constant function and so the limiting value is conformably equal to 1 so left and right both are 1 gotike duata equal hoise to moi function value to asam continuity karone and function value x equal to 1 or karone equal 1 is present in this line x equal 1 to yate ase so f1 yate x or place of 1 use kori diba so f1 is equal to a line to use kori aso moi so 3 minus 2 into x or place of 1 so 3 minus 2 is equal to 1 so you see this is left hand limit 1 right hand limit 1 and this is also 1 so all the three values are 1 and that is why it is a continuous point function at the point 1 one to continuous hol mane juntu doubtful point asil more x equal to 1 this was a doubtful point mane maybe discontinuous but here we see that doubtful point at that doubtful point the function is also a continuous function so ami hey line to likhisu left and right limit equal to right hand limit is equal to function value and so it is continuous at the doubtful point 1 so the function is continuous at x is equal to 1 so one pointer come to more finished hole now come to the point 2 exactly similar manner process ei eketa process ami second to asam so go to the next slide moi question to akoi fale loi jam ke kori this is our question 3 minus twice fx is this so this point is 2 now so for x is equal to 2 here less than 2 is this line greater than 2 is this line so ibaro muk left hand right hand lagibo that is why left hand limit x tends to 2 minus fx 2 minus mean less than 2 so less than 2 is here therefore fx is equal to 1 moi yate 1 use korlo so need not to make this h tends to 0 h to banabo na lage because this is constant so limiting value is equal to simply 1 then find the right hand limit x tends to 2 plus this time fx 2 plus is 2 plus has the alternative meaning is x greater than 2 so x greater than 2 is this line and therefore fx is 2x minus 3 likhilu moi etu to eibar ko etu h banabo lagibo h tends to 0 then x this x replaced by ki hobo 2 plus this h 2 plus h and minus 3 is remaining as it is then h is 0 etu nai boli bhaba tetiale ki hobo 2 into 2 4 minus 3 4 minus 3 is equal to 1 so left hand limit is 1 right hand limit is also 1 so duta equal hoise no moi function value to sam so f2 ibar f x is equal to 2 now so f2 a line to use koriba equal line to more a2 line ote ase to f2 a line to te ase gotike yate f2 yate x or plus 2 use kori diba to 2 into 2 minus 3 is also equal to 1 so this three value tinotai 1 hoise 1 1 1 so left hand right hand and functional value all are equal and so at the doubtful point 2 also so doubt asil amar je continuous hoy na nohoy ami na jano test kori gom palo je at that doubtful point the function is also continuous so the function is continuous at x is equal to 2
তো আমাৰ পুৰা ফাংচনটোৰ লেছ দেন 1ৰ কাৰণে কণ্টিনিউয়াছ প্ৰুভ কৰিছোঁ, between 1 and 2ৰ কাৰণে কণ্টিনিউয়াছ বুলি গম পাইছোঁ, greater than 2ৰ কাৰণে কণ্টিনিউয়াছ, and the doubtful point, at those doubtful points the function is also continuous. So this total function all over the domain, it is a continuous function. So last line to তুমি হেনকে লিখি দিবা, hence the function is continuous in the given domain of the function. So this completes the solution of the problem. Okay, so today we finished our class, and in the next class we will take some more examples of the chapter. So till then, thank you.